Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sajadah jamaah majelis ta'lim sajadah hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah gereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngujuga rasa syukur dak kehadirat ibn Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat ibn Allah Subhanahu wa taala berjukan kenging syafaat ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Di lempar pangkian sebelumnya betul kaula sempat membahas tentang bedana teluk tanda-tanda atau benar teluk macam tatenger nalikana betul kaula sarang para panjenengan saja bekal ibadat di orang seontong sarang ajunan iban Allah Subhanahu wa taala. Betul kaula sarang para panjenengan saja bekal iba ontong baik kak dinto ontong nengi dunya, ontong nengi alam kubur, langkung-langkung ontong pakai nengi alam akhirat nalikana hal saya pertama, hal saya paling utama iantarana nalikana boten kaula sareng para panjenengan sadaya bisa aja ke dek kalisan. Bisa mengontrol dek kapan ponapan saya bakal keluar sareng lisan boten kaula sareng para panjenengan sadaya. Dadi lisan kak dinto cek saking bener lakar mes lemes tapi tajumma kak dinto bisa atajuman kalaban pedang. Bener lisan kak dinto lakar cek saking mon iokor secara kekuatan nah banget kalah cek ko sini kapedang ken kalah tingken kasilet baik lisan kak dinto kalah mun cara ukuran kabedanan nah ukuran bentuk nah saking masalah perena kak dinto luar biasa perese bagus kafokusannya juga bisa luar biasa kalaban sebab lisan perese coba juga bisa luar biasa coba nah kalaban sebab beten kau sarang para panjenengan saja tak ngontrol tak ajaga tak ngatur deka jalanna lisanna beten kau sarang para panjenengan saja bangsa bangsa saterusipun beten kau fedi nerosaki salah setong dabuna Rasulullah juga saya riwayat dari sarang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri beliau kak dinto ada buaki cek sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki idza asbaha ibnu adamah nalikana isitong bekto isitong pagi ya saking aku cara perhitungan saben arena manusia beten kaula sarang para panjenengan sateja kak dinto fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan sateja anggota badan sateja anggota tubuh kita anggota tubuh manusia sateja kak dinto tukaffirul lisan memperingatkan ngak mai ngak terus-terusan saben are deka lisan saking iki karena kak dinto bahasa tubuh se ekaiding secara batin tak ekaiding secara langsung katipun apa cacana tanang dek kalisan katipun apa cacana mata dek kalisan katipun apa cacana kuping dek kalisan katipun apa juga cacana ate dek kalisan kak dinto sajajana saben arena saben kulaku jak saking agak dinto apa ring paring ngeden apa ring pon apanya mana ngak mai ngak dek kalisan ngak mai ngak dek ka colok jangan cangkolangah supaya tak gampang aku nagi colok kak dinto secara ban saromban salah setong peringatannya kak dinto ittaqillaha fina lisan cek saking aja epon saya seluruh anggota badan anggota badan sisa saja kak dinto ngocak dek kalisan ittaqillaha takoah bakna lisan dek ka Allah Subhanahu wa taala fina dalem ajaga sengkok sakabianna jadi kasalamatanna anggota badan kak dinto salah setonga
terjamin torjukan terjaga kalaban sebab bisana ajaga lisan. Karena pun apa? Karena iki ampun banyak contoh. Kalaban sebab lisan naban sarumban bisa-bisa cedak ke bagam pelangureng. Kadin tahu kan dari lisan. Jadi anggota badan kadin tahu mai ngak ada dekat lisan supaya cek ban sarumban dalam maka luar debu. Tanang sakak dinto juga. Orang bisa epa potong tanangnya, epa potong sokona, kak dinto bisa-bisa disebabkan kalaban lisan. Bahkan orang-orang kak dinto bade juga sampai dibunuh epate sejukan sebab bagi kalaban tak bisa na aja galisan. Jadi anggota badan kak dinto pesan memperingatkan nggak main nggak saben are saben kulak kuda kalisan supaya bisa aja ge supaya takut dak Allah fina dalam aja ge sengkok kapi dalam aja ge seluruh anggota badan. Fa innama nahnu bika karena saungkuna nahnu bika sengkok kapi nya nasi anggota badan bika tergantung dak remah jalan naba. Ketika dinto karena cangkolang-cangkolangnya selain nalakar abe secara keseluruhan saboten kak dinto terus salamet dari masing-masing anggota badan juga andi pangkat terus kangku salamet tanang terus salamet kuping terus salamet elong terus salamet mata terus salamet soko juga terus salamet tabuk terus salamet langkung-langkung juga pikiran ate juga terus salamet. Jadi dari kak dinto salah setong cara kak angkui masalamat iki kala bencara aja gelisan. Fa innama nahnu bika karena kasalametanna kapi anggota badan jakna se anggota badan kak dinto fa innama nahnu bika tergantung deka kulina bekna lisan. Fa inistaqamta lamun bekna loros aja lenaki pan ponapan sesa kuduna teti tugasnya istaqomna sengkok kapi bakal loros tapi wa in a'wajajta tapi lamun benaria bilu lisan a'wajajna sengkok kapi rianorok bilu artinya mun lakar lisan kak dinto abuk tadi kakak salamatan sadajana anggota badan kak dinto juga bakal eba salamat tapi safelika mun pas lisan kak dinto akibat ka musibah akibat ka kecelakaan maka sateja anggota badan juga bisa narema deka musibah sebab bagi kalaban lisan. Nah, ketika dinto sehingga pas bila dapat deka alam akhirat kak dinto antarana sateja anggota badan kak dinto pada motor pada bisa acah-acah betul kak dinto lisan kunci lisan kanceng al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun artiipun kurang langkung al yauma nakhtimu ala afwahihim satya ning hari kiamat ria nakhtimu ala afwahihim sengkok ngunci sengkok nganceng debuna Allah dekah lisan-lisanna manusia wa tukallimuna aydihim ben sengkok macacah aidihim deka tanang-tananga manusia wa tashhadu arjuluhum ben sengkok bekal menjadikan saksi mateti saksi deka soko-sokona manusia lisan ampun kunci karena apa lisan gak dinto benih perak neng itunya bila dapat deka akhirat juga lisan mun lakar ki itunya teman alik balik bila ke akhirat pakun pangarana alik balik apole sehingga napas lisan kak dinto kunci sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kunci jadi tanang pas kak dinto sing aku misalnya kak dinto tanang lak ngalak hak na orang engkil si Allah kaulah jakna saya tanang kaulah saya pangalak kak dinto ya Allah kaulah saya pangecok jakna saya tanang
Pasti sokona dadi saksi engkil si Allah tanang lakar semangejo saking kaula sing ngater dak nasi soko nang ngateraki ben kak dinto nyakseaki atas kesalahan se ekala ko orang kak dinto jadi naudzubillah muka-muka abatan kaula sareng para pancenengan sateja pasalamet terutama pasalamet dalam masalah aja galisan saterusipun dalam riwayat sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikana apul kumpul sareng para sahabat Rasulullah pas atanya pas mariksani atadaruna mal ghibah para sahabat kabeh apa bekna tahu apa sih kocak ghibah para sahabat kak dinto pas pada matur Allahu wa rasuluhu a'lam punten ya Rasul abdina tak uning cuma Allah dan Rasul epon se lebih ngagali lebih ngauningi faqala maka pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ajlasaki seiko cak ghibah dia dzikru akhaka bima yakrahu iya Arya nyebut ngacareta tantaretan nah sesama muslim ika careta ika caca bima yakrahu terhadap apa-apa sih tak eka senengi. Bareng saya tak eka senengi setong orang pas eka caca. Kak dinto saya kocak ghibah. Kak dinto ghibah. Artinya lalakun silakan elakoni ongku pas eka caca. Bila eka caca pas teti tak seneng kak dinto bakal teti ghibah. Lila afaroaita ingkana fi akhi ma aqul. Eda buaki boleh. Sanajan apa se eka caca bek najira lakar ilakoni ongku untare tan bek najira artinya beda orang ngalakoni kecubaan pas kecubaan nak dinto eka caca sanajan lakar leres ngalakoni kecubaan ongku kak dinto tetap ghibah tetap dosa ka angku eka caca maka pas Rasulullah ada buaki boleh ingkana fihi ma taqul faqadil tabtahu maka mun lakar caca jeria lakar elakoni ongku maka bak najira pada faiban aghaibah ghaibah ngacaca coba na orang bener lakar orang caca lakar ngalakoni coba ongku saking tugas sahabatan kaula sareng para panjenengan sateja engki mun ki bisa ma tepak maloros beni parlo malah nyair cair cacana ucap jorok cara dia oh cakna ustad tapi hik libur cara dia oh cakna kiai tapi hik libur cara dia kaca coba namun pola nasi kaca lakar ongku saking mana bi kak dinto pakun caca kak dinto mana ghaibah bahkan dalam setong riwayat buaki cak songkuna sakalian ghaibah kak dinto tu sana punget raja na kak dinto tiga dia tu sana telo polo kali ngalakoni zina banget raja dari raja na kak dinto cak pas balik penjelasan hadis kak dinto penjelasan kak dinto cak pas balik oh iya mencara jiri zina azina abai gua pasan jadi ketika dinto agai bahasa kalian kak dinto dosana tiga dia azina telopolo kali dikru akhaka ma yak bima yakrohu ngacaca coba na tantare tanah tapi wa illam yakun fihi ma taqul tapi mun pas ternyata si eka caca ungkuna benih barang si eka lako faqad bahat tahu maka benerya ungku afitnah jadi fitnah kak dinto iki lebih sarapole timbang ghaibah kak dinto ngacaca coba nah sementara fitnah kak dinto bareng seta eka lako pas dituduhkan orang-orang bagus lalakonna bagus resare pas oning-oning dianggap melakukan panika ia ngalakoni kekaloran panika padahal tak ngalakoni sehingga pas nyamana kak dinto pas ancor di masyarakat jadi kak dinto
memfitnah. Ben fitnah kak dinto al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah kak dinto jauh lebih kejam tembang pembunuhan. Jadi ketika dinto. Dan terusipun Dawuhna Rasulullah wa kak dinto riwayat sareng sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kak dinto ada buah cek sanggona Rasulullah ada bu fi khutbatihi yauman nahri bimina. Narekana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhutbah nengi hari nahar, nengi hari Idul Adha biminan, nengi daerah Mina. Ben kak dinto khutbah kak dinto dilaksanakan fi hajjatil wada, narekana haji wada. Saking haji perpisahan. Katipun apa dawuhna Rasulullah? Inna dima'akum saungkuna dere nabak nakafiria wa amwalakum ban harta nabak nakafiria wa a'radakum ban kehormatan nabak nakafiria haramun alaikum, merupakan sesuatu haram ka angkui diganggu gugat. Artinya merupakan hak tak oleh ganggu orang lain. Kahurmati yaumikum hada, tika dia kehormatanna hari satiariah. Iki gak dinto nengi hari Idul Adha bakto Rasulullah akhutbah si bakto gak dinto fi syahrikum hada. Bulan nabak nariyah. Bulan pun apa gak dinto? Idul Adha iki bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada. Nak nabak nakafi dia nengi kota nabak nakafi. Iki gak dinto nengi kota Makkatul Mukarramah. Ala hal ballautu, apa bakna ingat? Apa bakna tak ingat? Cek sengkok lamare made pak pesan riah dek kabak nakafi. Artinya pesan-pesan ketika dinto tentang menjaga kehormatan, tentang menjaga harta, tentang menjaga harga diri. Kak dinto satajana merupakan hal-hal yang harus dijaga oleh pribadi masing-masing supaya jangan sampai ada yang mengganggu gugat. Cek ganggu mun benih hakna, cek ganggu cek erok. Karena apa? Karena kadang banyak di lingkungan kita orang berak ingin ikut campur urusan orang lain. Rok noro urusan orang tak andik urusan, tak andik kewajiban kakui pun apa? Oning-oning mau ikut campur. Biasanya bila ampun orang lain ikut campur, kak dinto benih saking pas ada tiaki kesempurnaan, malah bisa-bisa ada tiaki kehancuran. Mana bi orang lain ikut campur. Kecuali lagar orang lain kak dinto eka foto mun si andik hajat, eka foto parampekena, eka foto tenagana terus macam. Mana bi tak kalaban sebab eka foto aning-oning pas pada orang sisa kak dinto biasana benila susah aja biasana perak guna akibat karosakan akibat kehancuran. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam salah setong kitab tasawuf seanyama kitab Nasaihul Ibad. Jadi itu pada riwayat cak sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man kharaja min dhullil ma'siyah. Siapa orang keluar menjauhkan diri dari kehinaannya maksiat. Ila izzit ta'ah. Nucu dak ka kamuljaan ta'at dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ajawi ka maksiatan ka angku nucu dak ka taatan dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala, maka beda telok keistimewaan sifakal iparingaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya telok kak dinto? Pertama, aunahullahu min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala bakal masuki orang sing kasebut min ghairi malin. Sanajan tak kalaban harta. Artinya orang kak dinto iparingi harta atabeuna tak iparingi harta. Orang sing kasebut arasa soki, langkung soki ate. Bila ampun soki ate, kisah tujana ampun rasa cukup. Bakal bisa andik sifat qanaah. Tengkana kalaban sifat qanaah kak dinto.
atau tiaki abekna setingkat demi setingkat sajan mulja ya junanna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peng dua nah wa ayyadahu min ghairi jundin. Ben Allah Subhanahu wa taala bekal aparing kekuatan, bekal aparing kekuasaan, bekal aparing kajejeen dek ka orang sehingga sebut min ghairi jundin. Tak kalaban kotu beda tantarana, tak kalaban kotu beda panglimana. Bila ampun Allah Subhanahu wa taala mamulja ada ka orang sing maksud. Baik kak dinto beda orang sing amulja kia atau bana punten. Bahkan beda orang sing mau merendahkan atau bana punten. Kak dinto mana bila kad ikasokane muljana sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sohung orang sing bisa menolak deka perkara kak dinto. Sikaping telokna wa a'azzahu min ghairi ashirin. Dan Allah Subhanahu wa taala bekal makelar dek ka orang kasebut ka angkui makala musuh-musuhna min ghairi ashirin tak kalaban kotu beda tantara tak kalaban kotu beda pasukan. Jadi satejana langsung kasokani sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena si anyama manusia gak dinto takar tak kenging asum musuhan sareng pasir abai tak kenging. Jangankan sesama muslim, sanajan kepada non muslim jangan sampai kita melakukan permusuhan. Tapi seanya mah abek kadin toh tetap wajib menjaga diri, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keluarga atau sama cuma kadin toh tetap arba'i kewajiban. Ben di dalam hal kadin toh dalam masalah makalah musuh kadin toh benih pas langsung diartikan secara fisik. Karena seanya mah musuhna manusia kadin toh musuh sebelang berat iki kadin toh abek cibi mengendalikan hawa nafsu kak dinto sih paling berat sih badan ini badan manusia puru nomor 2 na setan puru nomor 3 napa jadi ketika dinto abraan penapanya mana abraan ngadepi nafsu tembang ngadepi musuh karena hawa nafsu kak dinto aropa aki musuh sih paling berat sih badan dalam badan bila hawa nafsu kak dinto kak ada iki deng sakadeng pas abe nalikana berhadapan dengan orang lain andik masalah ban orang lain kak dinto si timbul di dalam pikirannya engki cuma abak natibik malolo si bener karena ukurannya ampun iokor dari abak natibik men iokor dari abak natibik engki abak natibik malolo si bener orang lain si kalero padahal kak dinto standar pengukurannya jangan diukur dari diri sendiri kisah kuduna iokor dalam perbandingan agama. Ukur cara paretongan agama. Jadi kak dinto bakal epangki kak di masih hak, kak di masih batil, kak di masih leres, kak di masih kalero, kak di masih mana kak di masih bagus, kak di masih coba, kak dinto satu jena bakal epangki. Mana bila kan cara kita mengukur menggunakan pengukuran agama. Meniukur dari abad tibi, iki pakun abad tibi malolo si tepak. Orang lain sih salah. Ketika dinto. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa uspamator malah buka si sakoni kak dinto. Bisa setia kemanfaatan siraja hukum betul tersukan para pancingan seteja. Kurang lebih nanya ona maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa qalban taqiyya wa waladan salihah. Allahumma tawwil umrana wa sahhih ajsadana wa thabbitna bit taqwa wal istiqamah.
وأعذنا من موجبات الندامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان، اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان، اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم